Pozdrav, bok, Darko je u još jednoj epizodi podcasta o fotografiji i svemu oko nje. A danas govorimo o stvarima koje je potrebno ponijeti sa sobom na put i to pod obavezno, jer će ti uvijek dobro doći, čak i ono ako je put samo nešto na blizu ili nemaš baš mjesta za nešto spakirati, doslovno ove stvari stanu u džep, mini fotokomplet koji će ti uvijek dobro doći. I s tim ne mislim na tipa objektive, koji ti treba objektiv, koji ti treba stativ, sve to ovisi normalno o tipu fotografije s kojim se baviš. Ovo o čemu pričam danas je poprilično nevezano uz to i svakom će fotografu dobro doći. Da ne duljim dalje, što je obavezno što bi bilo spakirati sa sobom, to staviti u džep kad negdje ideš na put. Prva stvar bi bila krpica, najobičnija krpica za čišćenje naočala ili slično, što će ti uvijek dobro doći, budući da je potrebno s vremena na vrijeme očistiti objektiv. Ovu krpicu bi bilo dobro staviti negdje sa strane da ne bude među prašinom, nekim nečistoćama i ostalim, da slučajno izgrebeš objektiv i baš zato i služi. Da ne koristiš majicu koja može biti ili zaprljana ili oznojena, pa sa onim malo nečistoćama doslovno ogrebeš objektiv. Ako imaš neku krpicu sa strane, uvijek će ti dobro doći za tu svrhu i ne uzima gotovo nikakvog mjesta. Druga stvar koju je dobro ponijeti sa sobom, obavezno, je ovo, jednostavno USB kabel, koliko se može sad fokusirati. Uglavnom, USB kabel ti uvijek dobro dođe. Bilo da ti zamijeni punjač, da ne moraš nositi punjač sa sobom, većina će fotoaparata bez problema se puniti preko USB kabla. Isto tako, ako trebaš negdje skinuti po putu fotografije, kao čitač kartica, također direktno sa fotoaparata može poslužiti. Znači, odmah dvije stvari makneš iz torbe da ih nepotrebno ne nosiš, doslovno samo putem ovog kabla, da možeš puniti bateriju. Svakako će ti biti lakše da ne nosiš dodatno punjač koji znaju biti poprilično veliki i ovisi kako ih možeš gdje spojiti, gdje ćeš imati mjesta za 220, doslovno sa USB kablom možeš imati i onaj power bank ili bilo šta drugo, da možeš dodatno i puniti bateriju i možda imati za snimanje malo duže direktno preko power banka postavljeno kameru. Ili dodatno i čitač da ti nije potreban. I ono što možda većina nije svjesna, ako ti po putu treba za neki video poziv, svi smo već pomalo naviknuti da je potrebno možda s nekim razgovarati putem videa, naročito sa klijentima. U tom slučaju veliki broj fotoaparata ima mogućnost da glumi webcam putem USB kabla te eventualno nekog dodatnog softvera na računalu, i bit će puno bolji i izgled slike kroz taj webcam, kroz fotoaparat i odmah, čisto kao dodatno mogućnost koju možeš pogrobati i doma i može ti tu služiti i ovako općenito kao webcam. Treća stvar koja bi bila je ovako nešto što vjerovatno također imaš, puhalica. Puhalica koja služi kad mijenjaš objektive da ispušeš malo oko senzora, to jest unutrašnjost, da se ne nakupe nečistoće, da imaš na fotografijama onako mrlje i općenito da ako možda i treba izvana malo aparat počistiti. Većinom aparati nisu baš nešto da vole vodu i slično, a sa nečim suhim ako brišeš doslovno možeš samo razmrljati, ili ako već govorimo o putovanju, pijesak recimo, možeš izgrebati fotoaparat. Stoga i iznutra i izvana
malo s puhalicom otpuhati nečistoće koje se nalaze i na taj način održavati čistoću aparata. I uvijek dobro imati sa sobom i ne pomišljati ako vidiš možda na senzoru neke nečistoće da ih ideš s prstom micati. Ok, ovo je onako scary samo po sebi. Ili doslovno da ideš pokušati ispuhati ih puhanjem. Jer kapljice sline koje se zalijepe na senzor će već biti dovoljne da moraš ponovo do kraja na servis da ti tamo u stvari do kraja počiste taj senzor, a ovo bi bilo u stvari dovoljno da počistiš u tom trenutku. Samo još goru stvar napraviš ako ideš puhati direktno ustima, uvijek ima neki kapljica sline koje izlaze i stvarno to nije dobro. Zato ova stvar može poslužiti i po ljetnim vrućinama malo zaohladiti se. Koliko god da veliko izgleda, kad se u stvari skvrči je i malo za nositi sa sobom. To bi bila sad treća stvar. Četvrta stvar koju vjerovatno imaš u svojem velikom fotografskom paketu, to jest kompletu, je neka od kartica, to jest zna biti cijela torbica s karticama, ali ako poneseš karticu sa sobom u recimo svojem novčaniku, možete biti stalno doslovno u novčaniku, ne moraš brinuti o tome da li ćeš možda zapuniti trenutnu karticu, koliko god da bude velika, nekad se može zapuniti, nekad također može biti problem da će biti neispravna. Ošteti se, da li softverski, da li fizički se ošteti i znate onako u najgorem trenutku kad ti je potrebno, kad je nešto zanimljivo za fotografirati, da ti ne radi. Ako imaš sa sobom dodatnu karticu, koliko god bila spora ili mala, dodatno će ti u svakom slučaju pomoći, a tada možda nemaš onaj veliki komplet ili ti recimo ta torbica s karticama ostala možda u automobilu, uvijek ti dobro dođe da je doslovno negdje sa sobom. Ja svoju bar jednu imam u novčaniku gdje mogu bez problema izvući i početi raditi s njom odmah. Nije da me jedanput spasilo to. Tako da to je svakako interesantno za razmisliti da se uzme jedna koja je uvijek sa tobom, može biti čak i neka stara. I peta, zadnja stvar u osnovnom kitu, što vjerovatno imaš i ovako i onako sa sobom, je mobilni telefon. Sad, ok, mobilni telefon imaš, to je bilo nešto kao što se normalno nosi sa sobom, ali na koji način bi to u stvari pomoglo što se tiče samog fotografiranja. Može ti pomoći da ili snimaš možda neke dodatne scene, u slučaju da ti eventualno ode do kraja fotoaparat, da i na mobitelu možeš snimiti fotografije, koliko god da to onako izgleda nekome blasfemija, ali ako nemaš nikakvu drugu opciju i stvarno putuješ lagano, imaš jedan fotoaparat sa sobom, bolje ikakve fotke nego nikakve. Dokumentirati setove, recimo behind the scenes napraviti, svakako to dobro dođe, ali isto tako kad trebaš na brzinu šerati neke fotografije, bez problema ćeš ih sa današnjih, barem fotoaparata, prebaciti na mobilni telefon, a možda na mobilnom telefonu također i nešto na brzinu editirati i šerati dalje. Ako si stvarno na putu, u žurbi, nije potrebno da vadiš cijeli kompjuter, laptop, da to dodatno radiš. U tom slučaju na brzinu se i ovo može napraviti. Osim ovoga, također može ti i služiti kao doslovno digitalna vizitka gdje možeš portfolio svoj pokazati nekoj osobi kako izgleda to što fotografiraš kad se upoznaješ i da se povežeš s ljudima, bilo da li to putem Instagrama, Facebooka, LinkedIna, čega. I tu bi ja mogao malo također se ažurirati jer
trenutno nemam niti Instagram ni Facebook na mobitelu, pa da, za takve stvari sam skužio da mi recimo nedostaje kad se s ljudima upoznaš, pa daj ono da se povežemo preko Instagrama, čekaj, nemam aplikaciju trenutno. Da, dobro bi bilo imati u svakom slučaju to. To je bilo 5 stvari koje bi bilo dobro imati sa sobom, obavezno na neki način, jer će ti pomoći za napraviti fotografije, za izbjeći probleme prvenstveno i možda kasnije troškove, što ova stvar, onako što se tiče troškova ako ti se nešto desi sa senzorom. E sad, dodatni bonus koji bi ti mogao pomoći i koji onako uvijek dobro dođe je MacGyver opcija. Ako ne znaš ko je MacGyver serija, malo izgooglaj, brzo ćeš naći o čem se radi. Ovo je njegov obavezni alat, znači švicarski nožić koji će ti pomoći za sve živo, od možda pritezanja vijaka na fotoaparatu koji su možda otišli, ok, nije tako često, ali recimo za pritezanje onih pločica za stativ, na fotoaparat, možda za popravak nečega odrezati nešto ili doslovno otvoriti možda pivu ili konzervu ako si gladan, tako da te stvari uvijek dobro dođu. I druga njegova obavezna stvar je također duct tape koji ti uvijek može poslužiti kod fotografiranja da nešto ili pričvrstiš, staviš, ako je nešto klimavo, možda čak i fotoaparat ako ti se počne raspadati, ovo će dobro doći za prvu ruku da na neki način popraviš. I to bi u stvari bilo to. 5 stvari obavezni. Da ponovimo: krpica, USB kabel, zatim puhalica, kartica dodatna i mobilni telefon koji onako vjerojatno imaš sa sobom. Uz MacGyver opciju s kojom možeš doslovno napraviti sve, možda čak, mislim da u jednoj epizodi je bilo da je uz ove 2 stvari u nekoj prašumi uspio napraviti i avion. Da, toliko o tome. Javi ako možda misliš, napiši u komentarima ako možda misliš da sam nešto propustio, da bi možda nešto dodatno moglo biti korisno ako zanemarimo sad standardnu fotografsku opremu, stative, objektiv neki određeni, što ovisi o tipu fotografije. Možda svjetlo, blic i ostalo, ovisi kako fotografira, će nekome biti obavezno, nekome onako, pa to ni inače uopće ne koristim, šta će mi to poputu tek. Bilo mi je drago čuti što misliš o ovome i možda dodatne prijedloge koje bi mogle biti još za taj putni mini fotokit. Čujemo se i vidimo sljedeći puta. Pozdrav, Bog Darka!